Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan Allah Azza wa Jal dalam latihan membaca kitab dengan membaca kitab Syarah Al-Usul Al-Thalatha atau Syarah Thalathatil Usul li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah membaca beberapa pakrah, ya, beberapa paragraf dari penjelasan beliau. Dan insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kepada pembahasan al-ula. Kata beliau arba'u masail. Arba'u masailah. Qauluhu arba'u masailah. Baik. Dan saya ingatkan selalu kepada teman-teman sebelum kita latihan yang membaca, ya. Ingat bahwa namanya latihan, ya, terkadang ya salah, terkadang kita keliru dalam membacanya. Dan ini jangan sampai membuat sebagian kita merasa minder, malu dari belajar. Tidak, justru itu menjadi motivasi bagi kita untuk tetap ingin. Karena kita tahu bahwa, oh ternyata saya belum bisa. Saya harus lebih semangat lagi. Karena tujuannya adalah belajar. Belajar, ya, dari ketidaktahuan menjadi tahu. Menjadi tidak bisa menjadi bisa. Itulah namanya belajar. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, jadi belajar itu adalah raf'ul jahli, mengangkat kebodohan, ketidaktahuan dari diri kita dan juga dari orang lain. Maka semangatlah kita di dalam belajar memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Baik. Pada halaman di buku saya ini halaman 21, mungkin beda, tidak masalah. Dalam syarah qauluhu arba'i masailah. Arba'i masailah. Baik, silahkan yang baca lebih dulu angkat tangan, silahkan. Ya, latihan baca, ya, latihan membaca. Silahkan. Jadi 16, ya, yang hadir ini harap insyaallah semuanya dapat giliran nanti untuk membaca. Untuk membaca. Baik, silahkan. Siapa angkat tangan? Fahdul Umam. Fahadul Umam, ya. Betul ini Fahdul Umam. Tafadhal. Fahdul Umam, silahkan. Yang lain harap menyimak, ya. Yang lain harap menyimak. Tes. Ya. Tafadhal Fahdul Umam. Barakallahu fiik. Barakallah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Hadhil masailu allati dzakaraha Allah allati dzakaraha al-mu'allifu rahimahullah ta'ala tashmala dina Tashmala atau tashmalu tashmali? Tashmalu. Oke. Tashmalu. Syamila yashmalu. Tashmalu dina kullahu fahiya jadiratun. Fahiya jadiratun. Ya. Bil inayati
li'azmi naf'iha li'idhami. li'azmi naf'iha. Oke. Baik, bagus. Qauluhu arba'i masaila hadhil masailu allati dzakarahal muallifu rahimahullahu ta'ala tashmalud dina kullahu fahiya jadiratun bil inayati li'izami naf'iha. Mumtaz, barakallahu fik ya Umam. Lanjut, yang lainnya angkat tangan. Masih ungkapan yang sama. Umar Murli, tafaddal. Pak Umar, tafaddal. Ya. Tes. Iya. Qala muallif rahimahullahu ta'ala. Ayu makrifatullahi azza wa jalla. Bukan. Yang sama, yang dibaca oleh Fahdul Umam. Oh, yang nomor 2, Ustaz. Baik. Yang dibaca tadi. Ya. Ya, silakan. Hadhil masailul lati dzakaraha al muallifu rahimahullahu taala tashmalu ad-dini kullihi fahiya ad-dina. Kenapa dina? Kenapa dia mansub? Kenapa dia fathah? ad-dina rahimahullahu taala tashmalu. Oh, sebagai maf'ul bih, Ustaz. Mumtaz. Jadi dibaca dina, tashmalud dina. Oke. Wasil. Tashmalud dina kullahu fahiya jadiratun bil inayati li izomi naf'aha. Idhofah, mudhaf ilaih. Oh, li izomi naf'a li'izumi naf'iha. Mumtaz. Jadi naf'i dia mudhafun ilaih dari li'izami. Li'izami naf'iha. Taib. Ada lagi yang mau baca? Yang lain? Silahkan. Baik. Yang lain kira-kira ada soal tentang i'rab dari kalimat yang kita baca barusan? Barangkali ada yang belum jelas dari teman-teman. Kenapa ini dan itu? Barangkali harokatnya, tafadhol. Fathah Qurra, tafadhol. Akhi Fathah Qurra. Afan, Tat, itu tadi diganti sama anak-anak, Tat. Abu Aisyah, Tat, ini, Tat. Oh, Abu Aisyah, maaf. Baik. Tafadhol Abu Aisyah, iqra. Nomor berapa, Tat? Arba'u masailah. Qauluhu arba'u masailah. Qauluhu arba'u masailah. Hadhil masailu allati dzakarahallahu afan, diulang ya. Hadhil masailu allati dzakarahal muallifu rahimahullahu taala tashmalud dina kullahu fahiya jadiratun bil inayati li idami naf'iha. Baik, mumtaz. Yang lain? Ada soal barangkali? Soal sekarang. Hadhil masailu. Al-masailu apa i'rabnya? Kenapa dia marfu'? Kenapa dia marfu' al-masailu? Akhi Suryadi Abu Hanif jawab al-masailu, kenapa dia marfu'? Sebagai
Beliau hadir, oke. Wahyu Hidayat. Akhi Wahyu Hidayat, tafadhal. Al-masailu, kenapa dia masailu? Al-masailu mubtada, Ustaz. Mubtada, kurang tepat. Inilah. Akbar, Akhi Akbar. Bantu, Akhi Akbar. Badal Ustaz. Badal, mumtaz, badal. Dari hazihi ya. Jadi hazihil masailu, al-masailu sebagai badal dari hazihi. Hazihi. Jadi umumnya ya jika ada isim ma'rifah alif lam dengan alif lam terletak atau jatuh setelah isim isyarah, maka umumnya dia sebagai badal. Sebagai badal. Maka al-masailu. Baik, hazihi sebagai mubtada. Mana khobarnya? Mana khabar dari mubtada hazihi? Tafadhal. Akhi Ahmad Ridha. Nah, Ustaz, khabarnya adalah tashmilu. Tashmalu. Tashmalu, na'am Ustaz, afwan, tashmalu. Mumtaz. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Baik, Taib. Bang. Naam. Tashmalu dina kullahu. Tashmalu itu sebagai khabar dari hazihi. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Al-ula, ya. Siapa yang baca di sini? Man yaqra? Rahmat Saibani. Tafadhal, akhi Rahmat Saibani. Iqra al-ula. Tafadhal. Afwan Ustadz, bisa dinaikkan layarnya? Belum ada buku. Oh, baik. Ya, tafadhal. Naam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatullahi nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Baik, sekali lagi, Akhi Rahmat, sekali lagi. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Baik, mumtaz. Baik. Siapa lagi yang baca? Man yaqra? Prabowo bin Purnomo. Akhi Prabowo bin Purnomo, tafadhal, iqra. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Mumtaz, barakallahu fiik. Wafik Ustaz. Baik. Apa i'rab dari ma'rifatu? Akhi Dartono. Kenapa dia dhammah ma'rifatu? Afan Ustaz, Ana nggak begitu paham. Oh ya, baik. Simak dulu aja ya. Nyimak dulu aja boleh. Simak dulu ya Ustaz. Iya, baik. Akhi Irwan. Ma'rifatu, kenapa dia dhammah? Kenapa Ustaz? Ma'rifatu wa huwa ma'rifatu, kenapa dhammah? Mudhof ya Ustaz? Mudhof? Bukan.
Kenapa dhammah? Betul dia mudhof tapi dia kenapa dhammah? Mubtada Ustaz. Khata. Wa Wa huwa ma'rifatullah. Ada huwa, ada ma'rifah. Badal Ustaz. Khata. Ladri Ustaz. Afwan Ustaz. Ya. Ladri Ustaz. Afwan Ustaz. Gimana sekarang? Baik. Wa izal biharu Baik, yang lain akhi muslih. Akhi muslih. Ma'rifatu. Ya, siap, Ustaz. Kenapa ma'rifatu? Ma'rifatu karena khobar Khobar dari wa huwa. Mumtaz. Jadi Sebagai ma'rifatu adalah khobar dari mubtada huwa. Ya, huwa ma'rifah. Kenapa di sini berbeda jenisnya? Apa alasannya? Akhi muslih? Kenapa boleh berbeda di sini? Huwa muzakkar, ma'rifah muannas. Ya. Adri dan. Baik. Lanjut, coba jawab akhi Ahmad Ridho. Ahmad Ridho jawab ma'rifatu muannas. Limaza? Limaza yajuz an yakuna al-khabaru huna muannasan? Limaza? Li'annahu min ismin ghairi mushtaqin, Ustaz. Mumtaz. Li'annahu min al-asma ghair al-mushtaqat. Laisa min al-awsaf. Sahih, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya akhi Ahmad Ridha. Naam. Wa ma'rifatu nabiyyihi. Baik. Al-ula al-ilmu. Al-ula mal i'rab? Akhi Umar Murli. Al-ula mal i'rab? Al-ula apa i'rabnya? Ya, Ustaz. Al-ula apa i'rabnya? Al-ula dia sebagai apa ya ini? Al-ilmu. Aduh. La adri, Ustaz. Baik. Abu Aisyah. Mana Tat? Al-ula ya? Iya. Al-ula mubtada Tat. Mubtada. Mana khobarnya? Aina al-khabar? Al-ilmu. Al-ilmu. Mumtaz. Barakallahu fikum. Taib. Tadi kita artikan dulu ya yang atas. Qauluhu arba'i masaila. Hazihil masailu allati zakaraha al-muallifu rahimahullahu ta'ala tashmalu ad-dina kullahu. Fahiya jadiratun bil'inayati li'idhami naf'iha. Kita terjemahkan ya arba'i masailah. Dari matan sebelumnya apa kata matannya? I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 masalah, 4 persoalan. Ya, syarahnya kata beliau arba'i masaila yakni hadhil masailu masalah-masalah ini
allati yang zakarahal muallifu yang disebutkan oleh pengarang rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, tashmaluddina kullahu, mencakup agama semuanya. Fahiya jadiratun bil inayati, maka 4 persoalan ini jadiratun sangat pantas seyogyanya bil inayati untuk diperhatikan, li'idhami naf'iha, karena dahsyat dan agungnya manfaat, karena agung manfaatnya, li'idhami naf'iha. Taib. Al-ula, 4 persoalan tersebut. Yang pertama kata beliau, yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Apa itu ilmu? Pengertiannya wahwa ma'rifatullah, mengenal Allah azza wa jal, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, dan mengenal ajaran agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini dia al-ilmu. Taib. Kita masuk kepada asyarhu, syarah sekarang. Asyarhu, qauluhu ma'rifatullah. Siapa yang baca? Yang belum tadi siapa? Angkat tangan. Tafadhal. Fahdul Umam, tafadhal iqra. Naam Ustaz. Tafadhal. Ay ma'rifatullah, ay ma'rifatillahi azza wa jalla biqalbi. Ma'rifatun la la ma'rifati la ma'rifatu sekali lagi, ma'rifatullahi azza wa jalla biqalbi, bil qalbi, ma'rifatu khata. Ma'rifatan. Kenapa ma'rifatan? Apa masdar? Masdar, ya apa? Kenapa? Apa i'rabnya? Apa maksudnya? Sebagai apa dia di situ? Mauqi'ul i'rab sebagai apa? Kedudukannya sebagai apa? Atas masdar itu namanya kalau di itu mutlak, Ustaz. Maf'ul mutlak. Mutlak, mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjutkan Umam, tafadhal. Ma'rifatan ma'rifatan tastalzimu qubula la laisa qubul qa fathah qabula ma syari'ahu la wal syara'a, fi'il madinya syara'a yashra'u, syara'ahu, ma syara'ahu wal iz'anu la wal iz'ana wal inqiyada lahu wa tahkimu syari'atihi. khata wa tahkima wa tahkima syari'atihi allati ja'a biha Rasuluhu sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'arrafu al-abdu ala rabbih. La khata. Wa yu'arrafu al-abda. La, di saya, cetakan saya, wa yata'arrafu. Oh ya, nah. Wa yata'arrafu al-abdu ala rabbih bin nazari fil ayati syari'ati fi kitabillahi fi ayati syar'iyyati fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnatihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Coba ulang akhi Akbar, tafadhal. Bismillah. Ayyu ma'rifatullahi azza wa jalla. Sukun ya,
ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal iz'anu Enggak. Sekali lagi, ulang sekali lagi. Ma'rifatullahi ulang sekali lagi. ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan tastaljimu qabula ma syar'ahu wal ija'ana wal anqiyada lahu wal inqiyada lahu wa tahkaima Hakkama yuhakkimu tahkim. Wa tahkima syari'atahu Mudhaf ilai. Wa tahkima mudhaf ilai. Wa tahkima syari'atihi syari'atihi lati ja'a allati ja'a biha Rasulullah Muhammadun Rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'arrafu abdu ala rabbihi. Wa yata'arraful abdu, jangan tinggalkan alif lam. Wa yata'arraful abdu. Wa yata'arraful abdu ala rabbihi bilin jari. Bin nazari fil ayati asyariyati fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnatu rasul ma'tuf ataf wa sunnati fi kitabillahi wa sunnati fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulahu sallallahu mudhaf ilai sunnati rasulihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fi akhi Akbar. Lanjut akhi Irwan, tafadhal. Qauluhu ma'rifatullahi. Nah, Ustaz. Qauluhu ma'rifatullahi ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal idha'ana wal inqiyada lahu wa tahkima ya Ustaz. Iya, atof ya. Kepada apa? Kepada al-inqiyada wal id'ana wa qabula, terus wa tahkima syar'iyatahu syari'atahu mudhaf ilaih dari tahkima wa tahkima syari'atihi allati ja'a biha rasulahu Muhammad ja'a biha rasulihi Ustaz. Fa'il dari rasuluhu ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fiik, mumtaz. Baik. Ada yang belum paham i'rabnya dalam paragraf ini? Ngerti teman-teman semuanya? Saya baca.
qauluhu ma'rifatullahi ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal iz'ana wal inqiyada lahu wa tahkima syari'atihi allati jaa'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa yata'arrafu al-'abdu 'ala rabbih bin nazari fil ayati syar'iyyati fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik. Teman-teman ada soal? Tafadhol akhi Prabowo, soal? Iya Ustaz, kalau ai itu i'rabnya apa Ustaz? Ai. Ai itu namanya ai tafsiriyah. Ai tafsiriyah tidak ada i'rabnya. La mahala lahu itu Ustaz. La mahalla lahu minal i'rab. Sama ini Ustaz yang di atas afwan Ustaz tadi hadhil masaila hadhil masailu. Nah, alatinya isim mausul Ustaz. Ya. Nah, itu zakaroha mu'alifu itu apa jumlah fi'liyah itu Ustaz? Apa gimana i'rab Ustaz? Afwan Ustaz. Yang mana? Setelah alat itu kan alati isim mausul zakaroha. Setelah alati zakaroha apa fi'il madi Ustaz? Fi'il madi hanya betul, fi'il madi dia butuh fa'il dan di sini ada fa'il bihi. Al mu'alifu fa'ilnya Ustaz. Iya, fa'il dari zakara. Soalnya pertanyaan. Nah itu kenapa bukan itu khobarnya Ustaz? Kenapa bukan ini khobarnya? Baik. Ini namanya silah mausul ya. Silah mausul dia tidak punya i'rab. Nah, Ustaz. Dia tidak punya i'rab karena dia namanya isim mausul butuh kepada silah namanya. Ya, butuh kepada silah. Kecuali i'rab jumlahnya nanti ada. Ya, misalkan zakara fi'il madi, kemudian ha di sini ha dhamir dan dia adalah dhamirun nasab muttasil misalkan al-muallifu sebagai fa'il ya. Dan jumlah semuanya ini tidak ada i'rabnya. Tidak ada i'rabnya karena dia sebagai silah mausul namanya. Nah, Ustaz. Ya, khobar. Kenapa di sini tidak khobar? Karena berkaitan dengan alati. Khobarnya tashmalu. Tashmalu. Karena dia adalah sesuai daripada makna khobar adalah pelengkap daripada makna mubtada hazihi. Makanya kalau kita artikan masalah-masalah ini yang disebutkan oleh pengarang semoga Allah merahmatinya adalah mencakup agama seluruhnya. Kullahu. Adalah ini pelengkap makna daripada mubtada hazihi. Tapi kalau sampai zakara ini belum sempurna. Makanya makna khobar adalah apa? Ya, mutammimun lima'nal mubtada'i. Kalimat yang datang menyempurnakan makna mubtada. Maka di sini jika seandainya kita berhenti di zakaraha ini masih ngambang. Masih butuh penjelasan. Maka saya artikan misalkan masalah-masalah ini yang disebutkan oleh pengarang apa? Kenapa dia? Ternyata dia adalah tashmaluddina kullahu. Paham akhi Prabowo? Alhamdulillah Ustaz. Waduh Ustaz. Barakallahu Ustaz. Baik. Yang lain ada soal? Baik, latihan baca satu orang lagi siapa? Man yaqra? Akhi Wahyu Hidayat, tafadhal. Tafadhal. Ya, wan nazaru fil ayatil qaumiyati. Ulang yang tadi. Wan nazari. Ya. Ma'rifatullahi ay
Masih ulang sekali lagi. Oh, ulang lagi. Iya. Ai ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal iz'ana wal inqiyada lahu wa tahkima syari'atihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ta'arraful abdu ala rabbih bin nazari fil ayati syari'ati syar'iyyah asy-syar'iyyah bukan syariah syar'iyyah syar'iyyah fil ayati syar'iyyati fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Taib. Taib. Siapa yang menerjemahkan ini? Man yutarjim lana? Tafaddal. Man yastati' an yutarjim lana hadhihi al-faqra? Falyatafaddal mashkura. Man yutarjim? Man? Akhi Ahmad Ridha, tafaddal. Fahad al-Umam, tafaddal Fahad al-Umam. Naam. Tafaddal. Ya, mau coba Ustaz ya. Iya. Maksud ai adalah ma'rifatullahi azza wa jalla, mengenal Allah azza wa jalla biqalbi, dengan hati, dengan sebenar-benarnya pengenalan, ma'rifatan. Iya. Tastalzimu qubula ma syara'a La taqul qubul ya Umam, qabul. Fathah, qabul. Tastalzimu qabula, melazimkan menerima apa-apa yang Allah syariatkan, wal iz'ana, dan tunduk dengan Allah syariatkan, wal inqiyadu lahu, dan menunduk dengan kepada Allah, wa tahkimu syariatihi, dan wa tahkima syariati, dan keputusan yang telah disyariatkan, allati ja'a biha berhukum. Tahkim ini berhukum. Dan berhukum dengan syariatnya, allati ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang syariat itu datang dengannya, dengan Rasul. Ja'a biha yakni membawa, ya. Ja'a biha yakni hamala. Ja'a biha rasuluhu, yang dibawa oleh rasulnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi kalau ada ja'a biha itu artinya hamala, Ustaz. Hamala. Ja'a biha ay hamala. Tafaddal. Wa yata'arraful abdu ala rabbih, dan hambanya mengenal atas Rabbnya, binazari, dengan melihat, fi ayati syar'iyyati, ayat-ayat syar'iyyah, fi kitabillahi, di kitabnya azza wa jalla, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mumtaz. Barakallahu fik ya Fahd al-Umam. Barakallahu fik ya Fahd al-Umam. Baik. Paragraf yang berikutnya, wan nazar fil ayatil kauniyah. Man yaqra? Siapa yang belum baca tadi? Akhi Rahmat Saibani, tafaddal. Rahmat Saibani. Naam. Wan nazaru fil ayatil kauniyah. Ya, na'am Ustaz. Atau bisa juga wan nazari, maaf ya. Karena kan bin nazari, wan nazari. Oke. Wan nadhari fil ayatil kauniyatil lati yal mahluqati hiyal mahluqati khata hiyal
Luqatu. Iya, kenapa makhluqatu? Mubtada ya, khobar. Khobar. Oke. Fa innal insana kullama nadhara fi tilkal ayati izdada ilman bikhaliqihi wa ma'budihi. Qala Allahu azza wa jalla wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Mumtaz, barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya akhi Ahmad Saibani. Baik, faddal akhi Umar Murli. Akhi Umar Murli, iqra. Akhi Umar Murli. Ya, Ustaz. Ya, iqra. Wan nazari fil ayatil kauniyah. Wan nadhari fil ayatil kauniyati allati hiyal makhluqatu fa innal insana kullama nadhari fi tilkal ayat kullama nadhara fi tilkal ayati ijdada ilman bi khalqihi wa ma'budihi bi khaliqihi wa ma'budihi. Qala Allahu azza wa jalla wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Mumtaz, barakallahu fiik. Ada soal tentang i'rabnya, ikhwan sekalian di sini. Hal indakum soal tentang i'rab dari paragraf yang ini. Wan nazari fil ayatil kauniyati allati hiyal makhluqatu fa innal insana kullama nazara fi tilkal ayati izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Qala Allahu azza wa jal wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Soal, hal indakum soal haul al-i'rab huna? Tafaddal. Akhi Prabowo, tafaddal. Soal. Ya Ustaz, ini kalau hiyal makhluqatu jadi dia mubtada muakhir. Benar Ustaz, mubtada itu tapi di belakang Ustaz. Tidak, di sini hiya mubtada, makhluqat khobar. Oh, jadi dia bukan muakhir Ustaz. Yang nazronya itu wa nazorinya itu gimana Ustaz? Yang mana? Kan wa nazori itu atof ya Ustaz. Iya, atof kepada ini, kepada paragraf atas. Wa yata'arraful 'abdu 'ala rabbih bin nazari fil ayati syar'iyyati fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wan nazari fil ayatil kauniyah. Nah, jadi kan seorang hamba mengenal Allah dengan cara apa? Dengan cara dia melihat, memperhatikan, mengkaji ayat-ayat syar'iyyah dan dia juga nazari kepada ayat-ayat kauniyah alam semesta. Jadi ataf kepada ini bin nazari fil ayat wan nazari fil ayatil kauniyah. Paham akhi Prabowo? Oh, jadi seharusnya habis itu titik itu Ustaz. Jadi hiya makhluqati maksudnya kenapa biasanya kalau hukumnya mubtada bukannya di awal Ustaz? Apa dihukum mubtada? Baik. Ya. Begini. Mubtada, memang pengertian mubtada itu apa? Dia adalah kalimatun di awal kalimat, ya kan? Ma'arifah, ya.
dia sebuah kata yang dia itu marfu' di awal kata. Ini dilihat dari makna umum mubtada. Tapi terkadang mubtada itu terletak di tengah kata. Terletak di tengah kata. Ya, terletak di tengah kalimat. Ya, maksudnya di tengah kalimat karena memang sebuah kata itu sudah dikatakan sudah sempurna, maka butuh kalimat baru. Butuh kalimat baru ya yang menjadi penjelas berikutnya. Nah, maka di sini hiya al-makhluqat, hiya mubtada, al-makhluqat sebagai khobar. Hiya mubtada, al-makhluqat sebagai khobar. Namun di sini dikatakan apa? Tadi jumlah, karena alati itu harus dia menyambung kepada silah mausul yang mana dia harus berupa imma jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibhul jumlah. Yang jumlah ini tidak ada i'rabnya. Namun kalau di i'rab dia sebagai hiya mubtada dan makhluqat sebagai khobarnya. Karena syarat silah isim mausul harus bersambung dengan silah, yaitu silah mausul yang terkadang dia sebagai jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah di sini adalah hiya mubtada'nya dan makhluqat sebagai khobarnya. Ya, jelas? Akhi Prabowo. Insyaallah paham Ustaz. Paham Ustaz. Syukron Ustaz. Taib. Afwan. Iya. Yang lain soal Fahdul Abu Aisyah, tafadhol Abu Aisyah. Afwan Ustaz. Itu di kalimat fa'inal insana kullama nadhara fi tilkal ayati isdada ilman itu khabar inanya di mana Ustaz? Fa'inal insana kullama nadhara fi tilkal ayati izdada ilman. Izdada sebagai khabar inna. Ya. Bukannya khabar ini Ustaz. Marfu, khabar inna. Izdada ini adalah fi'il. Fi'il dia. Izdada adalah fi'il. Maka khabar inna dari jumlah fi'liyah. Izdada fi'il madhi. Ya. Mabniun ala al-fatah. Li'adam ittisalihi bi syai' li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Adapun dia khabar, i'rab jumlahnya dia adalah khabaru inna fi mahalli raf'in, khabar inna karena dia dari jumlah fi'liyah. Naam. Iya. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, soal yang lain? Baik. Ilman apa i'rab ilman ini? Siapa yang bisa? Mal i'rab li kalimati ilman. Baik. Akhi Faris Tangsel hadir. Akhi Faris Tangsel hadir. Belum tersambung, oke. Baik. Abu Aisyah, apa i'rab kalimat ilman? Maf'ul bihi untuk istiada Ustaz. Baik, itu mumtaz. Ya, maf'ul bihi dari izdada. Izdada yazdadu izdiyada. Ya, izdada yazdadu izdiyada. Bertambah ilmu ya tentang Allah sebab penciptanya dan ya sesembahannya. Baik, kita artikan sekarang. Wan nadhari fil ayatil kauniyatil lati, ingat dalam baca kitab teman-teman pandangan agak cepat. Jangan putus-putus. Jadi contoh di sini tadi misalkan wan nadhari fil ayatil kauniyatil lati hiyal makhluqatu fa innal insana kullama nadhara fi tilkal ayati izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi.
ya, cepat mata dan sambil memperhatikan i'rab-i'rabnya. Taib. Artinya sekarang. Silakan siapa yang mencoba untuk melatih menerjemahkan, menyutarjem lana hadhil faqrah. Akhi Muslih Ahmad Ridha. Tafadhal akhi Ahmad Ridha. Naam. Naam Ustaz, sa'uhawil insyaallah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nadhari fil ayatil kauniyati, dan dengan melihat terhadap tanda-tanda kauniyah, ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda kauniyah, allati hiya al-makhluqatu, yang mana dia adalah makhluk-makhluk atau ciptaan-ciptaan Allah. Fa innal insana, karena sungguhnya manusia, kullama nadhara fi tilkal ayati, setiap kali manusia melihat kepada tanda-tanda tersebut, izdada ilman, bertambahlah ilmunya, bi khaliyatihi, izdada ilman, bertambah pengetahuannya, bi khaliyatihi, tentang penciptanya, wa ma'budihi, dan sesembahannya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri-diri kalian, afala tubasirun, maka apakah kalian tidak melihatnya. Nah, Mumtaz. Barakallahu fikum. Baik. Sampai di sini ada soal barangkali, ya. Ingat teman-teman yang belum begitu lancar, segera untuk banyak membaca. Ya, terus mengulang. Nanti kalau ada dalam bacaan dari awal kitab yang barangkali kurang jelas, silakan ditanya di grup komunikasi kita. Di grup yang sudah kita bikin, itu silakan untuk menanyakan persoalan yang jika seandainya itu ada hal-hal yang kurang jelas dalam bacaan-bacaannya. Oke, sekiranya cukup dulu. Sampai di sini perjumpaan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Semoga Allah mudahkan semuanya di dalam belajar membaca kitab para ulama dan memahaminya dengan baik dan benar sesuai dengan kaedah nahu dan sarafnya. Jazakumullah khairan kepada tim yang bertugas. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semuanya dan juga kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah nanti akan ada latihan-latihan saya kirim di grup insya Allah untuk tetap melatih dan keaktifan teman-teman sekalian. Dan harap bersabar bagi teman-teman yang barangkali kesulitan masih belum mengenal begitu dalam tentang kaedah-kaedah yang ada, ya insya Allah nanti sambil kita jelaskan, ya, dan bersabar dan semangat di dalam belajar ini. Cukup sekira, semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.